من تعلم القدر الضروري من علم الدين الذي لا بد منه لتصحيح صلاته وصيامه وعقيدته ومعرفة المال الحلال والمال الحرام مع تعلمه أحكام الصلاة والصيام والطهارة وما يتبع ذلك فهذا إذا جد في العمل صار صوفيا. Celui qui aura appris la part de la science de la religion, cette part qui est indispensable pour faire en sorte que sa prière soit correcte, que son jeûne soit correct, que sa croyance soit correcte, de sorte à connaître quelles sont les sortes de biens qui sont licites et des biens qui sont interdits, en ayant appris le jugement de la prière, du jeûne, de la purification. Celui-là, s'il œuvre avec sérieux, il arrivera au degré de Soufi. هذا إذا جد في العمل صار صوفيا. هذا إذا جد في العمل صار يستحق أن يعطيه الله الحقيقة. Celui-là donc, s'il fait preuve de sérieux dans ses œuvres, il atteindra le degré de Soufi. Il mérite que Allah lui accorde al-haqiqa. أما هؤلاء الذين ما تعلموا علم الدين الضروري إنما حظهم أنهم يعرفون استعمال السبحة والأناشيد والألفاظ ألفاظ الذكر فهيهات هيهات أن يكونوا صوفية. Quant aux autres qui n'ont pas appris la science de la religion indispensable, mais qui ne savent rien d'autre qu'utiliser la subha, de chanter, de faire des éloges, de faire des paroles pour évoquer Dieu, ces gens-là, comment atteindraient-ils le degré de Soufi? هؤلاء الذين لم يتعلموا علم الدين مستحيل أن يكونوا صوفية. Ces gens-là qui n'ont pas appris la science de la religion, il est impossible qu'ils deviennent des soufis. وأساس هذا كله التوحيد معرفة الله كما يجب. Et la base de tout cela, c'est le tawhid, c'est de connaître Allah comme il se doit. رجل يقال له حارثة بن مالك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم لقيه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له كيف أصبحت يا حارثة؟ Il y a un homme qui s'appelle Haritha, fils de Malik. C'était un compagnon du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, le messager alayhi salatu wa sallam l'a rencontré et lui a demandé comment il allait. قال أصبحت مؤمنا حقا فقال الرسول عليه الصلاة والسلام انظر ما تقول فإن لكل مقال حقيقة فما حقيقة مقالك؟ Haritha a répondu, je suis un croyant véritable. Alors, le messager, alayhi salatu wassalam, lui a dit, ce que dont nous comprenons en français, fais attention à ce que tu dis. Toute parole a un sens propre. Quel est le sens propre de ce que tu dis? قال عزفت نفسي عن الدنيا يعني قطعت نفسي عن التعلق بالدنيا. Il a répondu, j'ai coupé tout attachement de mon âme au bas monde. قال أسهرت ليلي وأظمأت نهاري أي أقوم الليل وأصوم النهار. Il a ajouté, j'ai également fait en sorte de veiller les nuits en prière surérogatoire et de jeûner les journées en jeûne surérogatoire. وكأني بعرش ربي بارزة أي كأني أشاهد العرش عيانا من شدة اليقين الذي صار عندي
Et il a poursuivi, c'est comme si je vois Al-Arsh, le toit du paradis, le trône, devant moi. C'est-à-dire, tant j'ai la certitude dans mon cœur et la force de ma foi. وكأني بأهل الجنة يتزاورون فيها أي كأني أرى أهل الجنة يتزاورون فيها. Il a dit, et c'est comme si je voyais les gens du paradis se rendre visite les uns aux autres. وكأني بأهل النار يتعاون فيها أي كأني أرى أهل النار يتعاون فيها أي يصرخون من الألم. Il a dit également, c'est comme si je voyais les gens de l'enfer hurler tellement ils éprouvent de la douleur. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أصبحت مؤمنا حقا الزم عبد نور الله الإيمان في قلبه. C'est alors que le messager sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ce dont nous comprenons, tu es véritablement croyant. Attache-toi à cela. Tu es un esclave à qui Allah a éclairé la foi dans le cœur. هؤلاء هم الصوفية. هؤلاء الصوفية هؤلاء يمنحهم الله تبارك وتعالى الكرامات ويخرق لهم العادات. Ce sont eux les soufis. Ce sont eux à qui Allah accorde les karamat, les prodiges, et leur accorde des choses qui sortent de l'ordinaire. أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه كان من أهل اليمن ولد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يره. Abu Muslim al-Khawlani, que Allah l'agrée, était des gens qui habitaient au Yémen. Il était né à l'époque du messager, sallallahu alayhi wa sallam, mais il ne l'avait pas rencontré. في زمانه قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ادعى شخص النبوة فصار أبو مسلم يكذبه. À son époque, avant le décès du messager, un homme a prétendu être prophète et Abu Muslim l'a démenti. صار أبو مسلم رضي الله عنه يكذبه ويقول للناس هذا كذاب. Abu Muslim démentait cet homme. Il disait aux gens, cet homme est un menteur. صار يقول عنه كذاب فعرف به يقال له الأسود العنسي. Abu Muslim disait de cet homme qu'il était menteur. Et l'homme en question s'appelle Al-Aswad Al-Ansi. الأسود العنسي بلغه الخبر فقال ائت به فتكلم معه فكذبه أبو مسلم رضي الله عنه في دعواه أنه رسول الله. La nouvelle parvint à ce charlatan, Al-Aswad Al-Ansi. Il a dit à ses aides, ramenez-moi Abu Muslim. Et il a parlé avec lui. Mais Abu Muslim l'a démenti dans sa prétention qu'il était un envoyé de Dieu. ثم هذا الرجل الأسود العنسي قال لأتباعه أشعل نارا عظيما فأشعل نارا فرموه فيها فما أحرقته. Cet homme, Al-Aswad Al-Ansi, a alors dit, attisez-moi un feu. Ils ont attisé un feu et ils ont jeté Abu Muslim dans ce feu, mais le feu n'a pas brûlé Abu Muslim. ثم في اليوم الثاني فعل مثل ذلك فلم تحرقه النار. Puis le lendemain, ils ont fait la même chose. Et le lendemain également, le feu n'a pas brûlé Abu Muslim. ثم في اليوم الثالث فعل مثل ذلك فلم تحرقه النار فقال له جماعته الذين آمنوا به أخرج هذا الرجل من أرضك حتى لا يفسد عليك الناس فنفاه. Le troisième jour, il a fait la même chose et le feu ne l'a pas brûlé. C'est alors que le groupe de Al-Aswad Al-Ansi, ceux qui avaient cru en lui, lui ont dit,
chasse cet homme de ta terre pour que les gens ne se retournent pas contre toi. C'est alors qu'il l'a banni. هذا أبو مسلم كان قد شاع خبره بين الناس أنه رمي في النار فلم تحرقه. Cette nouvelle de Abu Muslim s'est propagée et les gens ont entendu cela, à savoir que Abu Muslim a été jeté dans le feu et le feu ne l'a pas brûlé. حتى بلغ خبره سيدنا عمر رضي الله عنه. Au point que cette information parvint à notre maître Omar, que Allah l'agrée. ثم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عرفه لما رآه بالكشف، وذلك لما حضر أبو مسلم إلى المدينة. Et notre maître Omar l'a reconnu parce que Allah lui a dévoilé cela. Il l'a reconnu lorsque Abu Muslim était venu à Médine. قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنت أبو مسلم الخولاني؟ قال نعم. Notre maître Omar ibn al-Khattab, que Allah l'agrée, a dit à Abu Muslim: c'est toi donc Abu Muslim al-Khawlani? Il lui a répondu oui. فقام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقبله بين عينيه وقال: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من هو مثل خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. C'est alors que notre maître Omar, que Allah l'agrée, s'est levé et l'a embrassé entre les yeux. Et il a dit: la louange est à Allah qui a fait que, au sein de la communauté de Muhammad, il y a quelqu'un qui ressemble à Khalil al-Rahman, le prophète Ibrahim alayhi salam. هذا أبو مسلم في بعض الأيام نام وهو يذكر، فصارت السبحة تدور على يده وتذكر وهو نائم. Ce même Abu Muslim al-Khawlani, un jour s'était assoupi alors qu'il faisait le dhikr, qu'il évoquait Allah. C'est alors que la subha qui était dans sa main s'est mise à tourner toute seule en évoquant Dieu. هذا أبو مسلم رضي الله عنه لولا أنه متمسك بالشريعة ما حصل له ذلك. Cet homme, Abu Muslim al-Khawlani, s'il n'était pas attaché à la charia, à la loi de l'islam, il n'aurait pas eu ce prodige. هؤلاء هم الذين جمعوا بين الحقيقة والشريعة. Ce sont des gens comme lui qui ont réuni les deux, al-haqiqa et al-sharia, la loi de l'islam. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.